अमरपुर बकास्तेबाई खबजक अमरपुर कम्युनिटी हल नगो तिनी चारशल कासे नांगकमानि कगलाम सालामा पान्दा संसुजाखा अ पान्दानि बिसिंतै रियां बसंनि लुकुरगनि हामक्राइ तै सिलायाकरै तंकसं हालगो किफिलै फाइनै रगन तंगथाइ रिनानि हामक्राइ ख्लाइनानि बागै अ कगलाम सालामा पान्दा संसामु ब्रु संग्रमा मठानि लुआचिमुंबाय अ पान्दाव करबुक अमरपुर अम्पि अ काइथाम ब्लकनि बेनिफिशियारि रक फाइ मानजाखा तै पान्दाव नारवाय अकरांगै फाइ मानजाखा तिप्रासा हामक्राइ मन्त्री विकास देव बर्मा मानजाखा अमरपुर कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए रंजित दास पान्दानो चेंगसै रखा तिप्रासा हामक्राइ मन्त्री विकास देव बर्मा बकक साना थांगै सायखना रखा रियां बसंनि लुकुरंनि बिसिङाव गोबांमा बरक तंगो हुक हाबा ख्लायै नक नखुं पुसिबै तंलाय जामानि बिसि बुरुम बुरुम गोरोंसा थाइनि तै गोरोंसा थायो थांगै नक नखुं पुसिबै तंलायु हापांनि बखाक्तै जुदा जुदा हामक्राइ शेप साप्रक बरकनि थानि सगुया हानि बागै बरक अंकुलगो उसलुइ मा तंगो बते बसाका ताबुकनि बीजेपी हापां ब्रु बसंनि लुकुरंनि हामक्राइ ख्लायना बागै सामुं ख्लाय तंगो जुदा जुदा हामक्राइ तांबतां रंनि बिसिंतै हास्ते हापां जत लुकुरंनि हामक्राइ ख्लायना बागै चंगै नाहार जाखनि साका मन्त्री विकास देव बर्मा बतै बसाका सिलायाकरै तंकसं हालगो किफिलै फाइजाक रगन तंथाइ रिनानि राबार ख्लायमुगो शेपसाप रिनानि तै हापांनि बखाक्तै जुदा जुदा हामक्राइ शेपसाप रक लुकुरंनि थानि सगैरिना बागै सामुं ख्लायजागै तंगो हनै साकाबो ताबुको बुयै बाक्सा नरक सगै मायाखौ पिटिसि नरक सिनि उत्तिरफ्रा हास्तेव चिनि पुकुम बारानि बिसिङाव जत निसा उग्रब लाइजाम नरक दफा लेखा फराव रां पैसाव जेखुनु जागा नरक ताबुको बुयै बाक्सा सगै मायाखौ आबाद लागायनो दिनै समाज निगैब दिनै आं खनारामनियाव पेलाय पेलाय हामबायखौ नरक दै तुलुय समाजनो आगुरि तमनि बागै समाजनो सिसारिबनि बागै विभिन्न इस्यु दै प्रग्राम खायदो दफानि प्रग्राम खायो आबार पाइला हामबाय তিনি তাঙ্গি নরক দুই মামা জায়গা টাঙ্গাই আপন হাতাই কুসুবক তাইয়া তামনি কারণ একদম হাতায় টাঙ্গাই তুই মাইয়া চিনি জীবন পাঁচি থানা বাগে তুই প্রয়োজন না নাংনা লাগে সাথে তুই সারা সিং পাঁচি জামান মাইয়া চিনি পুরি সারা খুশি কষ্ট খায় তুই থাইসা থাইসা পুতলাঙ্গাই হাতুন কানানি বাগে চেলানো বুঝিয়া ইয়াঙ্গো খেবো বখরগো রুজুও লাগবো রুজুও তুই খুশি কষ্ট খাই রুজু একমাত্র পরিরক্ষী সাইমানো যদি নরক লামা কি নরক অভাগায় নরক গাড়ি তুই মা খাবো রুগী ঘর ফাটে গাড়ি তুই মা খাবো আমাদের বাগে 105 6,000 দফা যতনি সুযোগ সুবিধার উপর নাও গভর্নমেন্টনি সুযোগ মায়াঙ্গায় বড় কোনদিন তরি দামান বড় খাইতনি ঈশ্বর বড়নি মতাইখা আলাদা গাওয়ান সারনে হ্যাঁ ইয়াক পাইতা পিনে কাইলে নিনি খাই কয়টা চিনিব কাইলে বিনিব কাইলে অথচ বড় খাই সরকারি সুযোগ মানু নংখাই সরকারের সুযোগ নিনা হইছে ফাঁসি থাইয়া বিভিন্ন জায়গায় তাবো 15 তারিখনি সিবি 30 তারিখ জরা সরকারের সুযোগ নিনা দেবে কেম খাই তো উদর যত সাইবনো হাজি সাই থাকা ও কেম পতা মিজার রেশন কার্ড বুমতি সারি মানো রেশন কার্ড বুম বাকি মানো আধার কার্ড খাই মানো পিআরটিসি খাই মানো বার্থ সার্টিফিকেট খাই মানো এসটি কার্ড খাই মানো পিএম জননী কার্ড খাই মানো তাই ও যে রুগীনি আয়ুষ্মান কার্ড খাই মানো কয়জনে আয়ুষ্মান কার্ড তো ইয়াতি সালাম আই অন্য তো ফরক আগো খানোর তাকে উগ্র লাইখা মা বুঝি নয় সরকারি সুযোগ সুবিধা
হাইপরকু সুযোগ ধর সঠিক খাই ইমপ্লিমেন্ট না খাইনাই খাইনাই দে রাবার ইখে রাবার খাইনাই দে sir rabar marinai rima pratam kha hidigo hube o ha jotono khibei rabar deke ha khibiri beja ha khibiri boy শুধু রাবার বুপাং সিটে হাজির লাগা হাজা থাকলো আইয়া বেশিরভাগ সিনি বড় রখায় হিলিক জায়গায় ওরা মানে হানো যত খিবিক লাগবে প্যাকেট নিয়ে হানো enggak sukses ini aku buji kena boleh enggak nari kena bermanai nari kena nemu bohong sih hat ke lupai bohong sih kita kena nari kena hidup kuning langsung oh nari kena buku thai dong thắt thano hanya sung সরকার যথেষ্ট চিনি ভূ জাতিনো কিষাননি ভাগই চিনি ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী চিনি সরকার যতন ইয়াকুম শাখা ইয়াকুম পাসারিনার বগিনা চেষ্টা খাই নর করি পড়ার রাবার সতের 480 খান মাঙ্গাকার নর ইয়াকুম শাখা ইয়াকুম পাসাই মাননাই বুইরামাতে সামুতানা নাংলা जों সরকার বড় ব্যবস্থা খাইনাই রাবার মামারি পরে নরক কাহামনাই কোনো ইমপ্লিমেন্ট খাইদি जों রিনাই সরকার বসকাঙ্গ যে নর নির্মাণ থাই যতন রিনাই তাই নরকে বসাপতি নরকে কাপড় কুকুর যতন লেখাপড়া খাইদি লেখাপড়া খাইলে যা লেখাপড়া খাইনাই যা লেখাপড়া করি থাকা চিনি দফা আগুবই মাইয়া নों जेसेखौनो सामुंतांनि नों जेसेखौनो दिनै कलम देखिलायनि न'नि जतबर सामुंतांनि आगुबई माइया जों लेखापड़ा मा सिखिनाय सिनि जालायबो साराबो दाबो जत रियां कमिउनिटिनि जालाय खुनाय रंनो परिलिरनाय बागै विशेष खाय चिनि प्रधानमंत्री नरनि बागै स्पेशल स्कूल टांजागो स्पेशल बरिरंनि हस्टेल टांजागो स्पेशल भाबे चलानि हस्टेल टांजागो नरनि बागै विशेष खाय सुतो रियांनि बागै नर साइदामानो माया तै नरनो कयनाय ता चलि जागदि চিনি রিয়াং তাতুম রখায় Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed and I am the Managing Trustee of the Dhanvantri Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I am a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanvantri Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: allied health sciences, pharmacy, management studies, paramedical. And the good news is that today we started our Dhanvantri Multi-Speciality Hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikpanawar railway station.